प्रार्थी एकेबा कचाम मुख्यमंत्री সানানে জরায়া যেহেতু মো লোকসভা নির্বাচন না হারে চিনি যে সভা ও সভাও চিনি একটানো লক্ষ্য যারা চিনি জায়গা কার্যকর্তা হয় নাই নর যতন সাইমনিতম চিনি কচাম মুখ্যমন্ত্রী বন সিপিএম থেকে কংগ্রেস থেকে রময় যত কিনি যাগো আপন বাগে চিনি লোকসভা 100% জয় নিশ্চিত আগে নতম কারণ চিনি বুঝতাম এমন একটা ফেস যে বড় 2018 না গেছে সিপিএম বা কংগ্রেস নগা আসুগুলি রেখা এমন চিনে মহান ব্যক্তির মানকা প্রার্থী হিসেবে সিপিএম কংগ্রেস বড় প্রার্থীর নাম গেছে এতদিন সময় লাগে থাকা আপন মানে কোন জায়গা চিনিতে দ্বিধাবোধ করেই ও লোকসভা শুধু মান্ডাই মন্ডল চিমিয়া পূর্ব পশ্চিম লোকসভা আসন 30টা সিটন 30টা 100% জয় নিশ্চিত কারণ তামিবা চিনি বিপ্লব সান্ন तमा जनजाति तमा नॉन जनजाति तमा मुस्लिम तमा हिंदू तमा ख्रिस्टियन जो तो हम जगो कारण तांग हिंबा बिने एमन एकटा फेस ओ फेस जो तो पाब्लिक को बने एक्सेप्ट खाई सारा त्रिपुरा जो जुदी केबो सिनी त्रिपुरा जुनी उन्नयन डेभलप खाइन थाका हंकाय सिनी विशेष करे जनजाति न केबो नाहार का हंकाय नरो बुसकांग सिनी जा प्रार्थी आसुजा हायाका बसिनी कचाम मुख्यमंत्री नरो नुखना त्रिपुरा सरंग बगे जुदी केबो लड़ाई खाइ थाका हंकाय बा मुख्यमंत्री बिसिंग सिनी जयंत सुंदरा मुख्यमंत्री तो सिनी जनजाति समाजपति न केबो गुरुत्व सहकारे नै सम्मान हंकाय एकमात्र सिनी माननीय कचाम मुख्यमंत्री तथा लोकसभा बताइनाय सिनी विप्लवदा बचतली साय खासुक टाउन बागे कारण बरना हामजागो आबन बागे ओ लोकसभा जत सीपीएम बरक सुदा बना हामजागि भोट मारिबानो कारण तानि हिबा बकुन दिन केबुनो सीपीएम कांग्रेस नि नाया कारण ब विश्वास खायो सबका साथ सबका विकास ओ मूल मंत्र खाइसे सिनी त्रिपुरा राज्य 2018 सीपीएम यागे मुक्त रेखा बिरी नेतृत्वे ता मुक्त होइसा सीपीएम न एकदम 2024 दिन लोकसभा नगा आसुग रय ते केबो सीपीएम तंगला का अब पूरा निश्चित नय थाका ओ लोकसभा যে নির্বাচন যেভাবে সিনি ফলাফল নাই কারণ সিনি প্রার্থী শুনো যখন সাকা 1 লাখ নি তলা ফুট না নারে মানে ময়দানত ছোট সেভাবে অখর নাই কারণ সিনি লগিতাবো সিনি সহযোগী পার্টনার ত্রিপুরা মথাবতঙ্গ সিনি